213B of Goa Panchayat election to Sarpanch and Deputy Sarpanch rules 1979, I, the presiding officer, do hereby declare that Sri Sean Brian Jules Stafford Francis Martins has been duly elected unopposed as the Sarpanch of Village Panchayat Kalangut. सरपंच हांगा पळय एंटनी मेनेझेस, दिनेश सिमी पुरस्कर, आमचो फ्रांसिस रॉड्रिक्स, आमचो डेप्युटी सरपंच पूजा मटकर, एक्स डेप्युटी मिस रूपा चोडणकर, सुदेश Saluzin, Cheryl, and all my other panchayat members who have supported me and elected me unopposed as the Sarpanch of the village. I also would like to thank immensely our MLA and Minister Michael Lobo for his continuous guidance and support to our panchayat. Whenever we want anything, any backing from the government, any funds, any issues, he always readily comes and supports us. So I'd like to thank him. Last but not the least, our secretary, Mr. Raghuveer Balkar, the entire staff of Village Panchayat Kalangut who helps us, assist us in doing the works of the people. I'm looking forward towards working again with the people with renewed hope and strength, with all my colleagues taking everyone into confidence and working together as a team, like what we had promised earlier. We continue the promises from day one to the very end of this tenure. I must tell you that Amchi Panchayat is the first panchayat initiative taken by MLA. Even before lockdown started, we had meetings with the PI, we had meetings with the health officer, and we had put systems in place initially. When lockdown had happened, most of the places and villages, there was no basic food was not available. But in our constituency, in our village, thanks to our MLA, thanks to each and every ward member and the volunteers who assisted us, we were managed to give them all whatever they required. The basic necessities were provided in the village during that time. And come COVID and post-COVID also now, we are also working, and see, we can't be locked down. As our minister rightly said, lockdown, jobs will not be there, money will not be there. And this virus is such that when it's going to stop, nobody knows. So we have to live with the virus, we have to live with the proper SOPs, and each and every individual, take care again. If you wear mask, maintain distance, and take care when you organize functions and all, have normal social distancing, take all the SOPs that are followed, if you follow it. And now vaccination is started. We appeal to the people, to those age groups where the vaccination is open, go and get yourself vaccinated. And I think together, if we follow all these norms, get vaccinated, over a period of time, we will come out of COVID. Thank you. Happy to see young faces and youth taking Kalangut forward. Kalangutचे जी कामां उरल्या ती कंप्लीट करपाक बाब शॉन मार्टिन, त्याचे वांगडा बाब एंटनी मेनेझीस आनी तेजी आख्खी टीम हिंगासर आहा. म्हाका दिसता कितलीशीच कामां इनकम्प्लीट उरल्या, जे आमी सेवरेज नेटवर्क स्टार्ट केल्ले 2014 ते इनकम्प्लीट आहा. रिवर्स पायपलायन जे आमकां गार्बेज ट्रिटमेंट प्लांटाक वचपाक जाय, तेचो टेंडर प्रोसेस स्टार्ट जाल्लो. कलांगुटान वॉटर शॉर्टेज आहा. कलांगुटान इलेक्ट्रिसिटी सब स्टेशनाचें काम स्टार्ट जावपाचें आहा ह्या दिसांनी. हे सगल्यो गजाली जे इनकम्प्लीट आहा, पंचायत आनी आमदार आनी गव्हर्मेंट मेळोन करपाक जाय, नाल्यार हें काम इम्पॉसिबल कंप्लीट जावपाक. डिमांड म्हाका दिसता इतलो आसा ह्या कोस्टल बेल्टाक फॉर वेरियस अदर थिंग्स. कोणाक फुटपाथ इतलो डिमांड आहा, कोणाक 3 मीटर रोड, कोणाक 6 मीटर रोड. जाता तितली कामां ह्या पंचायतीन केल्ली आहा. म्हाका दिसता ह्या 4 वर्सांक जी कामां जाल्या, 3 वर्सां 8 म्हयन्यांक, ती केन्नाच जावंक ना.
इतली वर्सां इतले डेव्हलपमेंट, इतले पाथवेज 3 meters आसूं 6 meter आसूं केन्नाच जावंक नासले. जे इनकम्प्लीट रोड आसले, जे इम्पॉसिबल रोड आसले, जिंगा रोडूच नासले थिंगा पंचायतीन हांवें मेळोन आनी लायक मायंडेड लोक जे कलांगूटचे आहा तेंच्यांनी सगळ्यांनी मेळोन हे रोड कंप्लीट केल्ले. म्हाका दिसता प्रत्येक लोकलान जेणी आपली आपली ओन गेस्ट हावसां घातली, आपल्या कंपाउंडान, आपल्या घरा सायडीक वा आपल्या घराचे वयर फर्स्ट फ्लोराचेर, सेकंड फ्लोराचेर तेंकां बेजीक एम्युनिटीज दिवपाक, जावं ते उदक, लायट, हें आमचो कर्तव्य. आनी वी वील एन्श्युअर that this water and electricity is given uninterrupted. खूप प्रॉब्लेम आहा, मानता हांव. इतली वर्सां आमकां लँड दिता म्हणून सांगून आमकां इयर्स कंप्लीट जाले. आतां बाब एलन पिंटो जो ह्याच गांवचो एक पूत आहा, तेणे आमकां 2500 square meter लँड दिल्ली आहा. ती फाल्यां परवां सेल डीड जाता. वॅटिंगाक फायल गेली आनी एकदा जे कितें करेक्शन आसलें त्या खातीर 1 week डिले जाली. आतां परतून वॅट जावन परतून येता ती फायल फॉर सेल डीड. गव्हर्मेंट हॅज ऑलरेडी केप्ट द मनी विथ EDC टू बी पेड टू हिम, 2.50 crore. And I am very thankful to Ivo Pinto and his family for giving the land for such a small price. तेणे कोंगटकारा खातीर केलां हें काम. म्हाका दिसता खूब कमी लोक आहा अशे जे कावजानसून कोंगटीचो तेंकां मोग आहा, प्रेम आहा, जे गांवान तेंकां कितें तरी दिलां तेका रिटर्न ते कितें तरी दिवंक सोदता. दे वॉन्ट टू गिव इट बॅक टू द पीपल. दीज आर फ्यू पीपल हू स्टील they know that whatever this village has given them, they are obliged and they love the people and they want to give it back. These are few people who have helped this village. आमकां लँड दिल्या बद्दल तेका पंचायतीच्या वाटेन, सगळे लोकांचे वाटेन, सरकाराचे वाटेन हांव देव बरें करूं म्हणटा. तशेंच आमकां वॉटर इंडस्ट्रियल एस्टेटीचे सायडीक जो आमी लँड एक्वायर केल्लो फॉर द एक्सेस फॉर द GWMC, थिंगासर आमकां लँड एवेलेबल आहा. IDCक तेकोन थिंगासर आमी व्हडलो वॉटर ट्रिटमेंट प्लांट घालता. थिंगासरूय आमकां सरकारान इमिडिएटली परवानगी दिली. तेजो एस्टिमेट तयार जालो, टेक्निकल सँक्शन जालें, एडमिनिस्ट्रेटीव एप्रुवल जालें विदीन 15 days. म्हाका दिसता अशें रिकॉर्ड टायमार केन्नाच जावंक ना हेचे पयलीं. खाली एक काम जाल्लें तें गार्बेज ट्रिटमेंट प्लांटाचें. विदीन 2 months आमी लँड एक्विजिशन कंप्लीट केल्लें. 30 days केल्लें, पण फर्स्ट 30 days वॉज पेपर वर्क आनी 30 days लँड एक्विजिशन कंप्लीट केल्लें. अशेंच सेम आतां उदका खातीर आमी वावुरता. तेचें काम म्हाका दिसता हेचे विदीन 1 month जावपाचें आहा. दॅट इज एक्सपेंडिचर सँक्शन एंड वर्क ऑर्डर. टेंडर, एक्सपेंडिचर सँक्शन, वर्क ऑर्डर हें 1 month आमी सोंपोवपाक सोदता. वॉर फुटिंगान काम चालू जाल्लें आहा हेचेर. सो म्हाजे हिसपान ते कंप्लीट जायत विदीन 1 year. वॉटर वील नॉट बी अ प्रॉब्लम फॉर कलांगूट, कांदोलीम एंड सालिगांव कॉन्स्टिट्युएन्सी. इतली वर्सां आमकां उदका खातीर आमी खूब त्रास काडले. सो हे तिलारीचे जे पायपलायन येयल्ली आहा आमकां ऑलरेडी कलांगुटान, ती थिंगा व्हरोन आमी ट्रिटमेंट प्लांट चालू करतले. आनी एकदां पंचायतीक सगळे मेंबरांक तेणी बरें काम करचें लोकां खातीर म्हणून मागता. दे हॅव टू वर्क कंटिन्युअसली. इलेक्टेड रेप्रेझेंटेटिव्ह जेन्ना जाता आमी, वी आर पिपल्स मॅन. कशें आमी केन्नाच पळोवंक पारना की हो म्हाजो मनीस न्हू, हो म्हाजो मनीस. सगळ्यांची कामां करप हें आमचो कर्तव्य आहा. वी आर ड्युटी बाउंड टू डू द वर्क्स ऑफ द पीपल ऑफ दीस विलेज. थँक यू. Michael, 2,500 square meters land is for what? This is only for electricity substation. Okay. आणि delay in sale deed was only for this, that sale deedaचेर घालूंक नासलें की this land is being purchased by the government only for substation purpose म्हणून ते तेका जाय आसलें तेजे फॅमिलीक. आनी हांव मानता तेजे that it should be, that point is valid of his. Location is just next to Bob Yards, next to the retreat center. Michael, regarding that tank which you have constructed, now it's almost a year
work has almost completed. The of that work is tank. completed, but No, your what has pipeline happened has is- not yet no, come. What has happened is, 1 crore 20 lakhs extra work तिथून पडले. तिथून तांकां ऑफिसूय जाय आसलें ऑन 2 floors. म्हणजे सगळे जेई बीन बसपाक थिंगा बिलिंग सेक्शन हे ते सगळे ऑफिस थिंगा करचे म्हणून गव्हर्मेंटान आनीक प्लॅन केलो. तेचे एडमिनिस्ट्रेटिव्ह अप्रुवल आनी एक्सपेंडिचर सँक्शन जावंक नासले ते हांवें करून घेतला. आतां कंप्लीट जाले. वर्क्स डिव्हिजन बोर्डाक फायल गेल्ली हा फ्रायडे पास जाली. आतां ताका वर्क ऑर्डर मेळटली हातीन. वर्क ऑर्डर मेळली काय मेळता ताका नेक्स्ट विकान जर वर्क ऑर्डर दिता ताका जाल्यार 15-20 डेजान ताणें सांगला आपूण सोंपयता म्हणून. The work order is that is a secondary, no. The main thing is that the pipeline from Giri to Kalangu, that is- what has happened? That work somebody had taken. ताका कोविड जालो तो सीक जालो. That person said I cannot take up this work, so he dropped that work. Work order issued to him of 5 crore 25 lakhs. He told the government because of my ill health I won't be able to do it. So now it is re-tendered back again, and the work order will be issued in another 15 days. They will start the work. But right now the pipeline which is come to Kalangut, we are going to connect the same pipeline to this tank, and that work will follow. That is a bigger pipeline. आम्ही हाडटा पळय ती 900 डायाची ती गिरीसून हाडटा पळय ती हुंय येतली. ती न्यू टँकी. आता ओल्ड हा पळय ती कनेक्ट करता. बरी खोशेची गजाल. शॉन मार्टीन आमचो सरपंच जाला कालांगूटचो. पयलो आसलो तो एंट्री मिनिस्टर आसलो. सुदेश आहा, रुपा आहा, शेरल आमचो दिनेश सगळे आहा, सालुजीन ते आमचे वॉर्ड मेंबर. तेणेंनी बरी चलयली पयली. दुबावनाच ही मायकलाची पंचायत. आनी तुमी जाणा शॉन मार्टिनान पयलें काम केलेलें. सो आतां तेणें परतून मायकलान म्हणलें ताका ही कोदेल सांबाळ तूं आनी कालांगुटान बरे भाशेन काम कर. आमकां होप हा कोंगटकारांक आनी आमी जाणा तेणें पयलें काम केलें हेज्या की तो बरें करतलो आनी जें जें कितें वायट चलना आतां तें सगळें थाऱ्यार घालतलो. थँक्यू व्हेरी मच.